اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. Dear students, as you know, I am your teacher. Today my topic is for class 7th, subject civics, chapter number 7, and the name of the chapter is Markets Around Us. Markets around us. We go to the market to buy many things. Vegetables, soaps, toothpaste, masala, bread, rice, etc. If we make a list of goods that we purchase, it would be really wrong. There are many kinds of markets that we may visit for our everyday needs. These can include shops, hawkers, stalls in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex. In this chapter, we look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold there reach buyers, who these buyers are, who these sellers are, and the sort of the problems they face. Dear students, ہمارے ارد گرد کیسے مارکیٹس ہیں. مارکیٹس الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. ہم آس پاس مارکیٹس میں جاتے ہیں تو ہم بہت سارا سامان وہاں پہ خریدتے ہیں اور ایوری ڈیز نیڈ ہم وہاں سے لاتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کی کیا جیسے کہ ہم وہاں سے ویجیٹیبلز لاتے ہیں, سوپس, ٹوتھ پیسٹ, مسالہ, بریڈ, رائس, دال, کلوتھس, نوٹ بکس, ایوری تھنگ. اگر ہم ان چیزوں کی ایک لسٹ بنائیں گے تو یہ بہت لانگ ہو جائے گا, ہے نا. جتنی بھی چیزیں ہم نے لائی, اگر ہم ان کا ایک لسٹ بنائیں گے, یہ بہت لانگ ہے. اور بہت سارے مارکیٹس ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد جہاں سے ہم اپنا ڈیلی بیسس سامان لاتے ہیں, جیسے کہ شاپس پہ ہم جاتے ہیں یا ہاکر سٹال پہ ہم جاتے ہیں. ہمارے نیبرہڈ میں جو شاپس ہوتے ہیں وہاں سے ہم سامان لاتے ہیں, یا شاپنگ کمپلیکس میں ہم جاتے ہیں. اور اس چیپٹر میں ہم بہت سارے مارکیٹس کے بارے میں پڑھیں گے جو ہمارے آس پاس ہیں. جو سیلرز ہیں وہ بائرز کے پاس کیسے پہنچتے ہیں, اور یہ بائرز کون ہے, سیلرز کون ہے, کیا کیا پرابلمز ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں, وہ سب ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے. فرسٹ آف آل وی اسٹڈی ویکلی مارکیٹس. پیارے بچوں, پہلے ہم پڑھیں گے اس چیپٹر میں ویکلی مارکیٹس کے بارے میں. Weekly markets is so called because it is held on a specific day of the week. Weekly markets do not have permanent shops. Traders set up shops for the day and then close them in the evening. Then they may set up at different places the next day. There are thousands of such markets in India. پیارے بچوں, جو ویکلی مارکیٹس ہوتے ہیں یہ ویک کے اسپیسیفک دن پر آرگنائز کیے جاتے ہیں. ویکلی مارکیٹس کی کوئی پرماننٹ شاپ نہیں ہوتی ہیں. جو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ سیٹ اپ کرتے ہیں اپنا شاپ دن پہ اور شام کو کلوز کرتے ہیں, اور دوسرے دن وہ دوسری جگہ پہ اپنا شاپ سیٹ اپ کرتے ہیں. اور ہندوستان میں آپ کو ایسے مارکیٹس 1000 میں ملیں گے. کیسے؟ ویکلی مارکیٹس. People come here for their everyday requirements. Many things in weekly markets are available at cheaper rates. بہت ساری چیزیں ویکلی مارکیٹس میں ہمیں اویلیبل ہوتی ہیں. کیسے؟ چیپر ریٹس میں, سستے داموں میں. کیوں؟ This is because when shops are in permanent buildings, they incur a lot of expenditure. They have to pay rent, electricity fee to the government. They also had to pay wages to their workers. پیارے بچوں, جب پرماننٹ بلڈنگ ہوتی ہے, پرماننٹ شاپ مثال کے طور پر ہوتی ہے کسی کی, تو اس کے لیے ہوتا ہے بہت خرچہ ہوتا ہے. تو کیا خرچہ ہوتا ہے؟ اس کو رینٹ بھی پے کرنا پڑتا ہے, الیکٹرکسٹی فی بھی بھرنا پڑتا ہے, اور ورکرز کو ویجز بھی دینا پڑتا ہے. مگر ویکلی مارکیٹ جو ویکلی یہ ہوتے ہیں مارکیٹ, جو یہ ٹریڈرز ہوتے ہیں, ان میں یہ سب چیزیں نہیں. ان کو
रेंट पे नहीं करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी फी नहीं भरा, ये वेजेस वर्कर्स को वेजेस नहीं देना पड़ता है। जो वीकली मार्केट्स पे ट्रेडर्स जो होते हैं, इनकी मदद अपनी फैमिली मेम्बर्स भी करते हैं। जैसे हम एक मिसाल लेंगे किसी पिकल वाले की, जो अचार बेचने वाला कोई होगा, तो उसकी मदद उसके घर वाले ही करते हैं। घर में अचार भरने में उसकी मदद करते हैं, वो घर से ही लाता है पिकल भर के, तो फिर बेचता है। तो फिर वो इसीलिए वो चीपर रेट्स में वहाँ से हमें चीज़ें मिलती हैं। कहाँ? वीकली मार्केट्स में। वीकली मार्केट्स में बहुत सारे शॉप्स होती हैं, इनको आपस में कंपटीशन होता है। इफ सम ट्रेडर्स वायर टू चार्ज हाई प्राइस in weekly market, people would move to another shop where the same thing may be available more cheaply, or where the buyer can bargain and bring the price down. आप देखो, अगर वीकली मार्केट में आपको कोई ट्रेडर हाई रेट लगाता है किसी चीज़ के, तो दूसरे जगह पे अगर आपको वही चीज़ सस्ते रेट में मिलेगा, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ से मूव करते हैं, और जहाँ से उनको ये चीपर रेट में चीज़ें मिलेगी, तो वहीं पे जहाँ पे उनका उस चीज़ का प्राइस डाउन होगा, तो लोग वहीं से चीज़ खरीदते हैं। लोग वहीं से प्रेफर करते हैं चीज़ खरीदना, जहाँ से उनको कम दाम में चीज़ें मिले। और एक एडवांटेज है वीकली मार्केट की, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ वीकली मार्केट इज दैट मोस्ट थिंग्स यू नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस, whether you want vegetables, groceries or cloth items, utensils, all of them can be found here. वीकली मार्केट की एक ख़ास बात यह है कि आपको सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं वीकली मार्केट में, जैसे वेजिटेबल्स है, ग्रोसर्स है, हर एक चीज़, यूटेंसिल्स है, जो भी आप खरीदना चाहते होंगे तो वो आपको इसमें मिलेगा। आपको दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू डू नॉट हैव टू गो डिफरेंट एरियाज टू बाय डिफरेंट थिंग्स। पीपल आल्सो प्रेफर going to a market where they have a choice and a variety of goods. प्यारे बच्चों, आप जानते ही हो कि लोग वहीं पे जाना पसंद करते हैं, उसी मार्केट में जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको एक चीज़ों की चॉइस मिले और दूसरा वैरायटी ऑफ गुड्स मिले। बाकी वसल्लम।